SRS está grabando. Vamos, Alexandra, por favor. Esta es la primera grabación que se hace con esta máquina. ¡Mentira! ¿Qué día es hoy? Oye, ya le vamos a poner la fecha. Hoy es 27 de septiembre. In 1991, my mom bought a home video camera. As thousands did at the time, she hoped to create a record of our lives for future viewing. Susan Sontag writes about photographs that, after the event has ended, the picture will still exist, conferring on the event a kind of immortality and importance it would never otherwise have enjoyed. Immortalized in the footage, you see our inability not to think of videos as extensions of photographs. We pose as one would for photos whenever we see the lens pointed at us. If I hadn't become a filmmaker, however, none of our home videos would have been immortalized at all. En el caso de los videos, era algo valioso que yo quería, pero yo no me iba a dar el trabajo. Es que mami, a menos que hubieras pagado un dineral para hacerlo, no tienes el equipo. Fue tan difícil conseguir ese equipo en Michigan State University. Pero en el año 97 no era tan difícil. No. En el año 97 yo le he podido pasar a VHS y después del VHS yo le he podido pasar que yo lo entonces si yo me hubiese mantenido. Pero ahí es donde la vida te lleva por otros caminos y tú dices, tengo que llevar al niño al colegio, tengo que llevar a otro médico, tengo que ir acá, tengo que cumplir con ese cliente y el pobre cassette se queda ahí. Life, the very thing the tapes had recorded, got in the way of my mom's ability to digitize them when the technology was still available. Here, Jody Shipka shows some of the projects we've acquired. Add to this the ability to operate, locate parts for, and to repair these obsolete technologies. Much like Shipka, 2 decades since we made our last Hi8 tape in 1977, it took me dozens of emails and conversations to find the needed digitizing equipment. And when I did, I had to be by the computer for days because whenever the equipment stopped recording, the tapes would keep going, making it hard to find the right spot again. And so it was that for a few weekends I found myself watching my past alongside my 2 young sons. The viewing healed many old wounds and opened a few new ones. My mom, who lives in Venezuela, couldn't visit us this summer, so I decided to instead interview her over Skype, which is how we see her during most of the year. From home videos to Skype conversations, screens, with their curious pixelation, continue to shape our love. This is a story about love on the screen and what that representation says about love in real life. Not the walk into the sunset Hollywood love, but complicated real-life love that unfolds in 2 countries, Venezuela and the United States. In 1997, my mom, my stepdad Jose, and my brothers Eduardo and Gustavo returned to Caracas, and I stayed to attend college. The videos end when our time together did, a record of a family now separated by land and sea, living together for the last time. Although we're from a different culture, our home video work was close to what Richard Chalfin learned about American home video users in 1987, and what David Buckingham, Rebecca Willett, and Maria Pini learned about British home video users in 2011. As Chalfin writes, most home movie makers were extremely reluctant to do any editing at all. Not only are home videos rarely edited, they're rarely watched, as Buckingham, Willett, and Pinney found out. I would argue these are not unrelated issues. Mi último cassette es del 97, o sea que 20 años después todavía no se han visto. Bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, yo creo que tú tienes razón. Se hace muy larga, como se hace muy larga, hasta como tú dices, al no editarlas, al no cortarle esos momentos que no tienen mucho contenido, son momentos que uno va filmando y después si uno lo contrae, sacas algo bueno, pero si lo dejas así largo se hace tedioso. Home videos also feature what Chalfin calls the home mode, which he describes as a pattern of interpersonal and small group communication centered around the home. One primary characteristic of the home mode is its selection of an audience. Not only do home videos feature those we love, but they're made for those we love. Again, I'm using that complex version of love,
not for people we hardly know. Home videos, according to Chalfin, are driven by Kodak culture, which refers to the fact that people create home videos in similar ways, an extension of the smiling family portraits that we learned to take, in part from the way Kodak and other companies presented the technology. As Chalfin writes, no national, state, city, or county law exists to coerce parents to take pictures of newborn children or children's birthday parties. It is strange and unusual, however, to find families who do not conform to this unwritten expectation. Picture-taking habits and picture-showing habits are guided by unspoken and unrealized social conventions. While Kodak culture is clear in my family's home videos, I, like James Moran, am wary of putting the whole of the responsibility for it in the creators and advertisers of recording technology, because as he says, such conclusions implicitly deny that the desire to represent home and family may be embroiled in a history of material practices, predating the designs of Kodak and its competitors, most likely from a blend of thousands of years of familial relationships and from our own participation in the society we were born to. My family and I adhered quite closely to the rules of Kodak culture. As Buckingham, Willett, and Pini found, babies are commonly videotaped much more than our older children or adults. My younger brothers played a much bigger role in our home videos than I did, and I was thankful for the research, which helped me realize that my parents were not excluding me on purpose, but rather performing an unspoken Kodak culture rule. According to Chalfin, other rules include not filming those who are ill, and making sure to thoroughly document vacations, holidays, parties, and special events, such as graduations and baptisms. Although my family and I faithfully performed Kodak culture, there are a few exceptions. Chalfin explains that much of the traditional home activity is missing from home videos. One seldom, if ever, finds family members preparing, eating, or cleaning up from breakfast, lunch, or dinner in home movies. That was clearly not the case for us. In most households studied by Chalfin, the male head of the household used the camera most of the time. In a few cases, a teenage son, but not daughter, who was learning about cameras and filmmaking, took over this responsibility. In our case, my mom was the one who mostly wielded the camera. It is in some ways through our sharing of the camera and the conflict that resulted from it that we broke Kodak culture convention by showing the rarely seen conflicts that erupt between the smiling moments we're used to watching on home videos. Before we get to those conflicts, however, I want to explain who we made these videos for. Buckingham, Willett, and Pini found several instances of video being used to create and sustain links within families across generations and places. Several parents videotaped their children in order to show the footage to their own parents, who were living in distant parts of the world. Most of our videos were made for our family living outside the US and for the friends I'd left behind in Caracas. Here's my mom discussing the videos we made for her sister Jenny, who lives in Portugal, when her sons came to visit us in Dayton. Esa añoranza de si estuviéramos todos viviendo en un país, pudiésemos compartir las cosas, pudiésemos ir de paseo juntos, pero ya de que eso no se dio, el futuro nos llevó por aquí, por allá. Pues bueno, por lo menos que puedas ver que yo estoy con tu hijo. Y mira cómo podemos compartir como siempre hubiésemos querido, siempre nuestro anhelo era que nuestros hijos llevaran una relación cercana. Vamos a ver, aquí está nuestro cuarto. Bueno, con el desorden de ahora, de tantos visitantes, pero estamos felicísimos. Miren cómo están aquí todos jugando. Let me see. Hello everybody. Hola. Hola. Hola Portugal. Hola Venezuela. Hello. Hi. Párenme al muchacho para que la tía le vea el traje. Ve, tía Jenny, ese lo mandaste tú. Bueno, pues enséñame el traje, chama. ¿Ah? Me tienen al muchacho ahí. Hello.
A mí me da risa, pero para mí la gente que vio los videos no fuimos nosotros. Fueron las otras personas, fueron los Cardier, fue Jenny. Pero bueno, yo no necesito verlo porque yo tengo mi vivencia en mi memoria. La otra persona necesita verlo porque yo quiero que vea cómo la pasamos, dónde fuimos, cómo estábamos. Que tú tengas la oportunidad de estar presente a pesar de que no estás con nosotros en este momento. I am not sure that video can in fact make you feel present in moments you haven't experienced, but it can help you feel that you've witnessed them, even if what you witnessed is a representation of that moment. Of course, decades later, what was fresh in our minds at the moment of filming has been distorted by our memory's selective portrayal of what unfolded, and not only our memory, but our own development as human beings. In my case, I moved from Venezuela, a culture where a person's weight is often critiqued to their face, to the United States, where it isn't. Una de las cosas que sí aparece en los videos, que yo no recordaba, pero wow, es cuánto nos metemos los unos con los otros con el cuerpo. Con cuánto come la persona, con quién está engordando, quién no está engordando. Y es todo el mundo, todos contra todos. Yo siento que eso es muy venezolano. Yo como siempre tuve una variedad de clientes, iba de repente un cliente, de repente otro cliente, y entraba en una oficina. Eso era impresionante. En una misma semana yo podía ir a un cliente que me decía, oye, pero ¿cómo te has engordado? Y de repente iba otro cliente y decía, pues tú sí has bajado peso, pero ¿con qué facilidad la gente te lo comenta? Te lo comenta sin saber si a ti te duele, si tú estás haciendo un esfuerzo por rebajar. En mi familia, eso fue siempre mamá en ese comentario. Tú tienes que tener cuidado porque tu forma de cuerpo, tu estructura, no le va bien que aumente kilos. Entonces, bueno, yo veo que la mamá siempre fue así. Cuidado con mi vasito. Se ve gordito, se le ven los cacheticos gorditos. Un perfil. Esperamos. Un perfil. Estamos, deja de estar pendiente de comida. La otra, besito, papá. desde que llegas comiendo, debe Un estar besito, pasando papá. un hambre. ¿Ah? ¿La vieron? La otra, la voy a enfocar, solo comiendo, vean. Déjame decirle que no debo estar comiendo tanto, pues. No, por eso, está pasando hambre. Mami, firme de Lima Pancho. Fírmale la lipa ahí. Ya la acabo de filmar otra vez. Otra vez. Por favor, a petición del público, repetición de la lipa de Pancho. Mira, yo no sé qué sobresale más. ¿Ah? ¿Qué pasa? A ver. Pancho, por favor, abre la lipa de frente. Pancho, por favor. Antes y después. Vamos a cargar a Gustavo. ¿Dónde está el gordo? Vamos a filmar la parada. Esta como que no quiere filmarse para... A ver, Ay, no a está ver, gordo. por favor. De perfil. ¡Ese llevo! ¿Quién te tiene ahí? Es increíble porque yo veo esos videos y yo digo, yo era flaquita y yo me sentía gordísima. Lo otro es que se meten mucho con mis batatas, todos, tú también, todo el mundo, y yo digo, pero las batatas son... Yo nací con mis batatas, eso es genético. Yo no puedo hacer nada. A verle las batatas a Alexandra, un close-up. ¡Epa, epa! ¡Se me escapa, se me escapa! Parece para que la vean las pantorrillas, lo gorda que está. Póngase de ladito. Ven lo gorda, les voy a enfocar ahora los pantorrillos, ven. ¿Se parece o no a Maradona? Son las pantorrillas Maradona. For me, these images, which today I watch with a strange blend of shock and familiarity, are proof of how much living in a country can change you, even if you were not born there. This particular issue is more cultural than personal.
The biggest conflict I remember around the camera, however, is a personal one. Although we all took turns filming, my mom often controlled how much we each could film. If I wanted to film something during a trip, when battery life was precious, I risked getting in trouble. So I learned to ask permission, as I do here, during a trip we took to Colorado when my cousin Patrick came to visit us from Portugal. Una de las peleas más grandes que yo recuerdo de mi adolescencia es en el viaje a Colorado. Terrible. Y tiene que ver con la pila de la cámara. Patrick me dice que él quiere que yo filme algo, yo lo filmo y tú te pones brava. Pero lo que ha sido interesante es que yo al ver los videos me doy cuenta que tú también le decías a José que no filmara. O sea, que no era una cosa... Yo lo sentí como algo muy personal e injusto, pero aparentemente no lo era. O sea, era algo que tú también a José se lo hacías y José simplemente decía, ajá, y seguía filmando. Yo creo que ese es uno de los episodios que hace que yo diga que hay que tener un pleito así para poder filmar. La filmación no vale nada. Teníamos unas vacaciones de ensueño, unas vacaciones maravillosas. ¿Cómo dañar unas vacaciones así porque una pila se acabara? Pues bueno, si la pila se acabara, se acabó. Pero en ese momento no lo vi así, en ese momento dije, cónchale, cuando yo quiero filmarla, estoy sin batería. Fue un suceso triste, un suceso que te dejó una vida a ti totalmente innecesaria, por una pila. Although the tape for the conflict unraveled is missing, the tape that followed it shows my pain over the argument quite palpably. And yet, watching the home videos 2 decades after filming them primarily resulted in healing old wounds for me. Cuando llegamos a los cassettes, comencé con el 91, después el 92, y honestamente yo no quería salir de Venezuela en mi mundo de cassettes. Yo quería quedarme en Venezuela, no quería ir a Dayton, porque para mí muchos de mis recuerdos de Dayton tienen tensión, tienen vainas de adolescencia, de migración, complicaciones que yo no quería revivir. Pero interesantemente, la mayoría de los cassettes de Dayton muestran una familia que se quiere mucho, que está muy feliz, que se ríe. No todos, pero mucho de lo que se ve es un cariño muy grande. Sí, son extractos de momentos felices. Uno sigue filmando tal como tú dices, momentos felices, momentos festivos. Pero bueno, me alegra mucho que te hayas encontrado a esa familia amorosa, cariñosa. Quizá tú decías, todo el mundo contra mí. Y de repente en esos videos ves que no era 100%. Esos momentos malos los sentías como una totalidad, pero no era una totalidad, había otros momentos. Perhaps the most generative bit of insight about this whole digitizing process came from my mom. A mí me llamó mucho la atención cuando tú me dijiste que estabas viendo los videos, que a William le gustaba mucho Eduardo. Sí. Esa parte me parece maravillosa. Yo cuando me puse a pensar, dije, claro, este es un sobrino que está viendo a un tío a su misma edad. Sí. William, a los 5 años, está viendo a su tío de 5 o 6 años y dice, ¡ah! Ya no es un hombre grande con el cual yo tengo una distancia. Es un muchacho como yo, que juega, que salta, que se pone en el sofá, se pone al revés. Esa parte es fascinante. Que el video pueda hacer que 2 generaciones diferentes puedan tener la misma edad. Esa parte es Mágico. mágico. Es como ver un amiguito a tu edad y sentir que ya esa distancia tan grande que tú ves en la realidad, tú ves a tu tío y tú dices, oh, ese tío es muy grande, muy viejo, muy inalcanzable para que yo pueda tratarlo de tú a tú. Y de repente a través del video tú dices, no hay distancia. Like some time-traveling Skype conversation where your voice is not heard, home videos can bring generations together and help foster new bonds.
Buckingham, Willett, and Pinney say that with their book, they want to contest the sense of disappointment that pervades much academic discussion of home video making, the sense that some potential challenge to the powers that be has somehow been diffused, and that people have been distracted by trivialities. One of the voices most often quoted expressing that disappointment is Patricia Zimmerman. She provides examples of the potential of video cameras to change the world. She writes about a group of queer filmmakers whose video work aggressively deconstructs the privileging of the bourgeois nuclear family and heterosexuality. Work that seems profoundly important, but that, as I see it, can coexist with family videos like the ones my family took. Zimmerman argues that by removing cameras from their traditional yoke of the home, nature, and travel, home movies and home video may break with naturalism and emotional bonds as aesthetic organizing principles. However, it is exactly the emotional bonds in our home videos that to me are revolutionary. They have helped me see my past in a new way. Lo que yo veo en las imágenes que nosotros filmamos va más allá de la cultura Kodak. Realmente hay un amor profundo, hay una felicidad, hay un cariño. Me gustó mucho verlo. Yo, wow, mira cuánto nos queremos y cómo se ve en él. A pesar de tantos enfrentamientos, a pesar de tantos momentos difíciles, sí había espacio para todos esos momentos de felicidad. Y a lo mejor son más de lo que tú creías que eran. Obviamente creo. Fue interesante porque me cambió mi perspectiva de mi adolescencia. Todas las madres deberíamos filmar. Yo creo que tantos adolescentes pasan por esa fase y deben sentir eso. Yo creo que sí. Me rechazan, yo no quepo aquí. Entonces de repente estos videos dicen, no, la vida es un conjunto de cosas. Por supuesto que habían reclamos y habían comentarios, había todo, pero no era solo eso. Ya puedes hacer una campaña a filmar. Todas las madres a filmar. Of course, filming our past and revisiting that footage is not a panacea for familial strife, and not all home videos will be like the ones featuring my family. But home videos are anything but trivial. There is great richness to be found in and between those birthdays and Christmas moments if one takes the time to really pay attention. Like the lives they represent, home videos will surprise us with unexpected moments of pain and happiness. It is how we choose to engage with those moments that can turn the filming and interpreting of home videos into something transcendent.